Hi guys, natin. Time check, it's 7:09. Kapila ni. 7th day of class. Kay pag Martes, wala klase kay charter day. Hindi, padong ako sa school. Padong ako sa Carsadas. Wish me luck. And sa oral com, mag-talk show ni sa trends. I don't know. Sa politics, discuss sa area checking, KPWKP, discuss sa literature, mag-ambot lang sa filo kay maybe discuss po. Bye everyone. Hi! Manungumangon. Di ba ikot nila? Wala lagi mo sila kiuwat. Good luck! Una lang ko na ha. Una lang ko, bye-bye.